প্রয়াগরাজে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে মহাকুম্ভ। জানুয়ারি মাসের 13 তারিখ পৌষ পূর্ণিমায় শুরু হয়েছে কুম্ভ মেলা এবং ফেব্রুয়ারির 26 তারিখ অর্থাৎ মহাশিবরাত্রিতে এর পরিসমাপ্তি। যেদিকে চোখ যায় না কেন শুধুই মানুষের মাথা। ত্রিবেণী সঙ্গমে বুধবার সকাল থেকেই লাখ লাখ মানুষের ভিড়। শেষ লগ্নে স্নানের হিড়িক গোটা প্রয়াগরাজ জুড়ে। টানা ৪৫ দিন ধরে চলা মহাকুম্ভ স্নানের বুধবারই শেষ দিন। মহাশিবরাত্রির অমৃত স্নানের সঙ্গেই সমাপ্ত হচ্ছে এবারের এই মহাযজ্ঞ। বিশেষজ্ঞদের দাবি ১৪৪ বছরে এবারের মহাকুম্ভে মহাযোগ এসেছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের সবথেকে বড় আধ্যাত্মিক মেলার স্বীকৃতি পেয়েছে মহাকুম্ভ। আরাধনা, পুণ্যলাভ, মহাকুম্ভের শুরু থেকে উৎসাহ নজরে এসেছিল গোটা বিশ্বজুড়ে। বিজনেস টাইকুন স্টিভ জবসের স্ত্রী থেকে গৌতম আদানি। মহাকুম্ভ উপলক্ষে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর মতো হাই ভোল্টেজ সেলিব্রিটিরাও। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী মহাকুম্ভে ডুব দেওয়ার তালিকায় বাদ পড়েননি কেউই। মঙ্গলবার 25শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৬৫ কোটি মানুষ উপস্থিত হয়েছেন মহাকুম্ভে। প্রচলিত মত অনুযায়ী মহাশিবরাত্রির পূর্ণ লগ্নেই বিয়ে এবং মিলন হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেব এবং আদিশক্তি পার্বতীর। তাই এমন তিথিতে পুণ্য স্নানের মাহাত্ম্যকে মাথায় রেখেই ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্য স্নান করতে হাজির হন কোটি কোটি ভক্ত। দেশের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকরাও উপস্থিত হন মহাকুম্ভে। এদিকে এই বিশেষ দিন উপলক্ষে দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রয়াগরাজে মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে মহাকুম্ভে বিপুল ভিড় হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। एक विशेष पर्व है, विशेष स्नान इसलिए है कि न सिर्फ ये हमारा आखिरी स्नान है बल्कि ये महाशिवरात्रि है, जिसमें श्रद्धालु भारी संख्या में न सिर्फ स्नान करने आते हैं संगम पर, बल्कि वो जो शिवालय हैं हमारे यहाँ प्रमुख शिव मंदिर है महाकुंभ क्षेत्र में, उनके भी दर्शन करने जाते हैं। यह भी है कि मेले का समापन होगा, जिसको देखते हुए भी लोगों में यह भावना है कि कहीं अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो भारी संख्या में वो मध्यरात्रि से ही आगमन उनका हो रहा है। लेकिन जो हमारे प्लान्स और स्कीम्स हैं इनके पिलग्रिम मूवमेंट के, उसकी वजह से लगातार इनका जो है निकासी भी हो रही है और अत्यंत सुचारू रूप से स्नान चल रहे हैं। मन की भावनाएं वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती हैं, जो बहुत उमंग के साथ। आज महाशिवरात्रि भी है, हाँ, तो खास इसके लिए आप लोग आ जाए। खास शिवरात्रि नहीं, आज अंतिम दिन है महाकुंभ का, इसलिए स्नान के लिए आए कि माँ गंगा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत इस हर्षोल्लास के साथ कि ये मेला दोबारा नहीं मिलेगा। आज बहुत अच्छा दिन है कुंभ में डुबकी लगाने का, तो वो सोच के हम इतना दूर से आए हैं। व्यवस्थाएं ठीक है। महाकुंभ आया था, मैं यहाँ का तो नहीं हूँ, मैं दिल्ली का निवासी हूँ और दिल्ली से यहाँ पे आज रात की ट्रेन पकड़ के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे स्नान करने आया और सनातन धर्म की तरफ इस आस्था को देख के बहुत ही अद्भुत और दिव्य अनुभव रहा मेरा यहाँ पे। হাজার হাজার ভক্ত ভগবান শিবের পুজো করছেন। বিশ্বাস এবং ভক্তিতে মুখরিত তাই সঙ্গম নগরী। হর হর মহাদেব ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা ত্রিবেণী সঙ্গম জুড়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।